सर आज टास्क फोर्सची मीटिंग होती, काय झालं, काय इश्यूज टास्क फोर्सची मीटिंग होती तर आज IIT मद्रास IIT चेन्नईचं रिपोर्टवर डिस्कशन झालं आणि वी हॅव सर्टन क्वेरीज. त्या क्वेरीज इंडियाला विचारून ते इम्प्लिमेंट होणार का इथपर्यंत आज चर्चा झाली. PWDच्या लोकांनी ॲक्सेप्ट केलं. नॅचरली त्यांनी जे प्रपोजल दिले त्याला काही आमचे प्रश्न आहेत त्या टास्क फोर्सकडे. काय काय मुद्दे होते त्याचे? भरपूर आहेत. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज टेक्निकल बट इट इज अबाउट दी स्ट्रक्चरल ऑडिट वॉज रिक्वायर्ड. रिपोर्ट द डिटेल रिपोर्ट इज अबाउट दी स्ट्रक्चरल ऑडिट. आणि काय होतं की स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर कुणाला कुठलं काम द्यायचं आणि IIT ते सगळं सुपरवाईज करणार ते डिसाईड झालं. परत एकदा रिनोव्हेशन होणार का? रेनोव्हेशन होणारच ना. सी इन दी फर्स्ट मीटिंग वी एक्सेप्ट दॅट द वर्क इज सबस्टँडर्ड and we still maintain that. So it's that has been proved now. That has been proved, and so certain things that need to be done. ते करावंच लागणार. There is no other alternative. And we have to do it as early as we can. For the safety of the audience and for the safety of the people who are going to perform. आता थंय कितें ध्येय जाता न्ही, कितें फंक्शन जाता आनी कितें जाता ताका लागून ताजी सेफ्टी पळोवपाक जाय आनी ते करपा खातीर IIT चेन्नईक आमी जे दिल्ले ताजो बेसीक रिपोर्ट आयलो लास्ट टायम. आतां तांणी कितें करपाचें तें तांकां सांगलें. ताजें उत्तर तांणी ताजो ईमेल आयलो. आतां आमची क्वेरीज आसा ती आमी तांकां सांगता. मागीर ती सॉर्ट आउट जाल्या उपरांत तें काम जातलें आनी IIT मद्रास वील सुपरवायज जालें. कितलो टायम म्हणजे एक्सेप्ट ते कितें ते एक्झॅक्ट सांगू शकना न्ही. ते येवन प्रॉपर 100% आतां कितें जालें बेसीक इन्स्पेक्शन कितें केलें तांणी कितली मिस्टेक्स आसा ते पळोवपाक. करेक्ट. ती आतां मिस्टेक्स आमी कितली 17 काय कितें काडली ती आसत. आतां ती तांणी आयडेंटिफाय केली. आतां ताजे उपरांत तें काम कशें करपाचें कोण एजन्सी हायर करची पडटली न्ही. आतां तें जातलें. नाव द प्रॅक्टिकल वर्क वील स्टार्ट. आणि मीनवाईल आता कला अकादमीन सद्याच्या स्टेजीचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तो प्रॉब्लेम जो आसा तो सारको करून घेवपाचो. जेंच्यांनी ती केल्ली ती सारकी जाल्ली ना स्टेज. सो तें आतां करपाचें डिसिजन आयज जालां. सो तो तेजो एक विशय आसा. कदाचित त्रास जावंक शकता आर्टिस्टांक. ओके. हे टास्क फोर्सान 13 मेंबर्स आहात तुम्ही सगळे, टोटल 13 आसा. कोणाकडल्यान फीडबॅक्स येयल्या तुमच्या कडल्यान तुम्ही सगळे यांच्याकडल्यान तुम्ही घेतले आसतले फीडबॅक्स आनी मागीर IITक दिले आसतले डिफरंट हितूंतले. IIT इज द ऑथॉरिटी न्ही. IITन आतां आमी कितें सांगलें पयलीं, एक म्हणल्यार आमकां सगळ्यो गजाली स्ट्रक्चरल हे बीन तें आमकां कांय कळना. आमी आर्टिस्ट. फ्रॉम आर्टिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू आमी मांडटा. जावं फ्रांसीस आमचो एक्टीव आसा त्या सावंड आनी लायट्स ह्या विशयांनी तो एक्सपर्ट आसा. सो आमी आमचे तरेन आमचे जे विशय आसा हे मांडटाले सदांच. त्या नंतर आमी कांय एक्सपर्ट्स नेमले. राजन भिसे, शीतल दरबरे आणि रॉजर ट्रेको यांच्यानी आपले इनपुट्स दिले. ते इनपुट्स घेवन आमी फुडें गेले. त्यानंतर आमच्या लक्षात येयलें की बऱ्योच गोष्टी फ्लॉज उरला. जे केलां तें सारकें जावंक ना. सो त्या प्रमाणे मागीर आमी कितें चिंतलें की बाबा हितूंतली प्रायम ऑथॉरिटी कोण आसा जाल्यार ती IIT चेन्नई आसा. सो देशभरांतलें सगळ्यांत मोठें हें ऑर्गनायझेशन. सो ते हेजे कडेन आमी अप्रोच केले. आतां तेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट दिला आनी जे आमी म्हणटाले की एवरीथींग इज नॉट ओके, सो ते आतां प्रूव जाल्लें आसा ऑलरेडी. सो आतां ते परत एकदा ते सारकें करपा खातीर म्हणून IIT चेन्नईन आपले एक प्रपोजल दिला आनी तेंच्यांनी आपले जे डिमांड्स आसा ते सांगल्या. सो त्या प्रमाणे आनी ते आयच्या मिटिंगेन ते एग्री जाला. आमी तेंचे कडेन ते सुपरविजन दिवपाचें कारण आमकां गॅरंटी आसतली की ह्यान पयलीं जें काम जालें पळय तेजी गॅरंटीच कोणूय दिना जालो. हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. कोण जबाबदारी घेवपाक तयार ना जालो. हो प्रॉब्लेम जाल्लो. सो आतां त्या प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन आमकां ह्यान फुडें जें काम जातलें पळय हें गॅरंटेड जावपाक जाय.
म्हणून आमी IIT चेन्नई कडेन ते सोंपोवपाची जबाबदारी घेतलेली आसा. आतां IIT चेन्नईक कांय क्वेरीज आयज तेंच्यांनी आमकां जे प्रपोजल दिल्लें तेजेर कांय क्वेरीज रेज जाल्या, त्यो तांकां मंडे पर्यंत आतां कन्वे केल्यो वयतल्यो. तेंचे क्लॅरिफिकेशन घेतले. एक IIT चेन्नईचे जे प्रमुख आसा पिल्ले, सो तेज्या बरोबर आमची एक जॉयंट मिटींग जातली आनी मागीर सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ऑन फ्लोर जे काम जावपा जाय तेंच्यांनी येवन सायटीर पयलीं सारकें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिवपा जाय. तेज्या खातीर तेंच्यांनी कांय टायम मागलेलो आसा. सो तो टायमान ते आमकां रिपोर्ट दितले. सगळे गॅरंटीड आसा, म्हणजे सगळे प्रोफेशनली आतां हँडल केल्लें आसा. म्हणजे आतां जे जातलें पळय तें कायद्यान जातलें हेजी आमकां गॅरंटी आसा. तेंच्यांनी 50 वर्सांची जी गॅरंटीचो विशय केल्लो आसा. सो तेजेरूय आमी क्वेरीज रेज केल्या की ते कशें कितें सर्टिफाय जातले, कोण ते गॅरंटी दितलो. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो विशय आसा हे आतां थोडे करून आमचे क्लियर जायत वयतले. पण एक गोश्ट आतां प्रूव जाल्ली आसा की जे सांगले वयताले की ऑल इज वेल म्हणून कला अकादमी सारकी बेस्ट जाल्ली आसा, वीच इज नॉट देर, हें प्रूव जाल्लें आसा. आनी आतां फुडें ते करपा खातीर जो खर्च करतलो न्ही सरकार, तो आतां कशें कितें हें करता तें पळोवंक जाय. कॉस्ट वायज कितें उलयलेलें आहा? कॉस्ट वायज कांय जावंक कॉस्ट तो मागीर ठरतलो, कारण ते आतां काम कितलें आसा, कशा प्रकारचें आसा, मागीर तेज्या खातीर कशें हें करचें पडटलें, ते त्या कितले लोक एंगेज करचे पडटले, तेजेर सगळो तो कॉस्ट ठरतलो. आता देविदास बाब म्हणटलें तातूंत हांव एक ॲड करता. ते अशें की आदी कितें जालें, आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी आमचे एक्सपर्ट हाडले आनी मागीर हो जो रिपोर्ट आयला ताजे आदी IITची मनशां आयली आनी तांणी प्रॉपर इन्स्पेक्शन केले उपरांत तो रिपोर्ट दिला. अशें ना की तांणी पळोवंकच ना. आतां कितें, आतां एजन्सीज येतली आनी मागीर काम करपाच्या हिशोबान आतां ते कितें जे जातले ते जातले. एंड वॉट इज सेईंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज जी मनशां आमी आत्तां हाडल्या हांगा ती न्यूट्रल आसत. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूट्रल आसत, तातूंत ट्रान्सपरन्सी आसा आनी ती आसूंक जाय, जाल्यार तुजें काम जातलें. ना जाल्यार ते तशें ट्रान्सपरंटली जावपाचें ना. आनी ते आतां आमी एज टास्क फोर्स कमिटी वील डू इट. येस टिचर. लायट एंड सावंडाचे आतां आमी ऑन होल्ड दवरला, पूण देविदास सरान सांगला पळय कशें, आमी आख्खें कला टास्क फोर्स इज लुकिंग इनटू एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वर्क वॉज डन and what was it done properly or not, that is completed. Whatever work was done was not done properly. Secondly, now what do we do ahead to ensure that it comes up to state of the art? ते काम आतां चालू आहा. पूण आयज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट जाली की कला अकॅडमीन आमकां सांगलें की आमी पयलें स्टेजीच बद्दल हांव उलयलेलो. स्टेज इज अनइवन म्हणून वयर सोकला आहा ते फळ्यो लायल्या ते, आनी स्टेजीस सोकला हॉलो आहा ते तें आमी एक वर्सा आदीं सावन सांगता तें सारकें ना. आयज तें आनीक बेकार जालां. It has become more uneven. So the Kala Academy staff has alerted the task force today कि it is becoming very very dangerous now. The stage केन्नाय पडो शकता and it can collapse. The entire stage can collapse in the hollow part that is there under the stage. So we have asked for an urgent inspection of that work, which is supposed to happen. We have asked for the inspection to happen on Monday, where we will go along with the engineers of the PWD, members of the task force, Arminio, myself. We will go and we will look at the condition of the stage. Because if the Kala Academy staff is saying that there is an issue, then it needs to be looked into immediately, because that stage is being used currently. कोण थिंगा पडलो आनी कितें जालें, एक्सिडेंट जालें जाल्यार जबाबदार ते घेवचे ना, कित्याक ते म्हणटा की आमी तुमकां हाडून सांगता. सो देर आर टू थिंग्स that the task force is dealing with. One is the work that is to be executed correctly or re-executed correctly, and secondly the ongoing issues that are going on in Kala Academy. So at this stage, so the task force is doing this on a regular basis. And on Monday, Tuesday, when that inspection happens, we will know की आता कितें करपाक जाय ते स्टेजीक अर्जंटली ताका सारकी करून सेफ करून कितें करूंक जाय तें मंडे ट्युजडे तेंय पळयता. परत एकदां आमकां दिसतलें कला अकॅडमी बंद जातलें आनी मागीर तेज्या उपरांत परत एकदां काम सुरू जातलें आनी परत एकदां लोकांचे शोज बी आसा ते खंय ना खंय इफेक्ट जातले तेजेर. पळय कितें लास्ट टायम कोणेच ते हेजी काळजी घेवंक नाहली. कोणेच चिंतूंक नाहलें की तियात्रिस्ट खंय वयतले आनी खंय शोज जातले. ह्या पावट आमी ऑलरेडी टास्क फोर्सान हें ठरयलां की जेन्ना ती बंद जातली, बंद तर करचीच पडटली. कितल्या वेळाक बंद करची पडटली ती आमी आतां सांगूंक शकना, पूण 2 दीस बंद केली, 10 दीस बंद केली, 2 म्हयने बंद केले. वी हॅव सेड दॅट द टास्क फोर्स वील एन्श्योर दॅट ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट्स आर मेड. Instead of one auditorium, 2 more auditoriums will be taken up by the government. Whether they take the NIA auditorium or they take the Gera School auditorium,
the government will have to take those auditoriums up and provide those auditoriums to the artists so that our cultural activities do not stop. We have ensured that that happens. Secondly, the amphitheater, already we have told them that currently the amphitheater is not in use. So currently they should make alternative arrangements because all the school programs were happening at the amphitheater. At least 30 schools in the Panjim, Santa Cruz, आमचे तिसवाडीन 30 स्कुलां थिंगा प्रोग्राम्स करताली 30 स्कुलांक ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट सरकारान करचे म्हणून हांवें ऑलरेडी मागणी केल्या. सो द टास्क फोर्स इज ऑल्सो एन्श्योरिंग दॅट कल्चर, आर्ट एंड कल्चर डज नॉट गेट एफेक्टेड. ऑल्सो वी आर कंटिन्युअसली सेइंग एट एवरी मिटींग की बाबा हे जे कार्यक्रम तुमचे चालू असतात ते यू नो ऑल दीज नॉन कल्चरल रिलेटेड इव्हेंट्स जे जातात ते आता सी फूड फेस्टिवल जालो. दिस इज लायक यू नो व्हेरी लिटल कल्चर हॅपनिंग इन, व्हेरी लिटल आर्ट हॅपनिंग. दॅट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट्स वेन्यू. सो हे सगळे इव्हेंट्स तुमी दुसरे कडेन व्हरचे आनी परफॉर्मिंग आर्ट्साचे पळय इव्हेंट्स आहा, गोंयचे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहा, सिंगर्स, एक्टर्स, थिएटर, डान्सर्स, these performing artists should be given priority. We have been telling that task force has been telling the chairman has been telling the government repeatedly that performing art that was built for performing artists, they should be given first priority. That also we have been telling this continuously. So we are hoping that the government will start implementing these suggestions of the task force on an immediate basis. And if they don't implement it, then we are going to go back to the people and tell the people की बाबा आम्ही हे सांगला तरी पण ते कोण ना टास्क फोर्स केले पण टास्क फोर्स तुम्ही ऐकूना जाल्यार देयर इज नो पॉयंट. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. थँक्यू.